So, i-overview lang ako mga igsoon ang ato ang morning revival. So, ang morning revival na to, ang uluhan ni ini, ang tinuod or the true one. So, ang basahon sa uwan mga igsoon, ang iyang subject ana, the fellowship of the divine life. Ang pakikabitay sa Diyos nun nga kinabuhi. So, ang sulat ni Pablo mga igsoon, nahuman ni siya ni atong AD 67. So, sa diyang namatay na si Pablo, nideklara siya nga ang iyang mga sulat, gitawag ni siya o the completing ministry. Nakumplito na gyud ang tibuok pinadayon. Pero sa panahon nga nipanaw na si Pablo, tunay mga apostasiya nga mga pagpanudlo nga ni sulod sa Iglesianong kinabuhi. Dahil katong completing ministry, na broken to siya. Kung sa pukot pa na siya, nagisi or nabuslot. Pusa, sa AD 90, dito ang pag-alaga ni Apostol Juan. So, ang iyang ministry, gitawag siya o the mending ministry. Ang nagtahi nga pagpangalagad. So, dili lang mending ministry ang iyang pag-alagad, kundi pagkumplito usab the completion of the old and new revelation. So, salamat sa Ginoo nga kinahanglan natong makita ang background nga nung naingunani man ang sulat ni Apostol Juan sa 1 John mga igsoon. So, ang unang Juan, doon na lang na siya 5 ka mga kapitulo. Nag-section na ni Brother Lee sa tulo lang ka section. Kapitulo 1, versikulo 1, ngadto sa kapitulo 2, versikulo 11, kana siya nga section, gisgutan niya, mao na siya ang the fellowship of the divine life. Ang pakikambitay sa Diyos nun nga kinabuhi. Gikan sa kapitulo 2, versikulo 12, hangtod sa katapusang versikulo niya na nga mao ang 27, ang gisgutan niya, mo nang ikaduhang section, mao na siya ang the teaching of the divine anointing. Ang pagtudlo sa Diyos nun nga pagdiho. Pero sugod niya na nga kapitulo, sunod nga kapitulo, hangtod sa kapitulo 5, versikulo 21, mao na siya ang ikatulo nga section, the virtues of the divine birth. Mga Diyos nung kaayuhan diya sa tawhanong nga pagka-anak mga igsoon. So, ang morning revival nagpakita nga ang tinuod. Ang tinuod, kontradik na siya sa bakat o dili tinuod. So, makaambot ang mga igsoon nga ang tanang buta nga naa sa ato ang taliwala na makita nato sa inadlaw nato nga pagkinabuhi, matawag na siya ang dili tinuod mga igsoon. Unsa man lang ang tinuod? Ang tinuod mao ang tulo usa nga Dios mga igsoon. So ang ato ang morning revival, dunay upat ka mga Roman numeral na kung ato gining pun-an mga igsoon, dunay duha ni nga matawag nato, mabracket nato, kay ang Roman numeral 1 ug Roman numeral 2 dinhi pakitaan ta sa pinadayan. Kay ang Roman numeral 3 ug Roman numeral 4 mao ni ang atong mga kasinatian mga igsoon. Ang Roman numeral 1 dunay may nungdanong konklusyon ang unang Juan. Unsa may konklusyon sa unang Juan? Nagpakita na sa tulo usa nga Dios mga igsoon nga atong masinati, mapahimuslan o mapadayag sa inadlaw nato nga pagkinabuhi. Sa panahon ni Juan, sa later part na sa 1st century, before mag-end ang 1st century, ang background sa 1st John, dunay mga heresiya, mga dili tukma nga mga pagpanudlo. Kung sa may nilugwa nga mga heresi niadto nga panahon, dunay mga nagtudlo nga si Kristo daw mutuo lang sila nga Dios apan dili tawo. Okay? So, kinsa man na sila mo nang gitawag Arianism.
So, heresy of Arius. And dayon, doon ay gitawag o Constantinople or kanang si heresy of Constantinople the first. Ang iyahang kuanana, tawagan na, dili siya mutuo nga si Kristo mga igsoon kay tao. Mutuo ra pod siya nga Dios. Muna gitawag niya siya iyahang deny ang humanity of Christ. Muna ikaduha nga problema atong panahon na. Arianism o Apollinarianism. Doon ay mutuo nga tao lang si Kristo, dili Dios. O doon na po ay mutuo nga Dios lang si Kristo, dili tao. Dali katulong nga nilugwa nga heresiya, gitawag og Cerintheism. Heresy ni siya ni Cerinthus. Nga niya gingon nga si Kristo dili siya si Jesus, dili siya si Christ, the appointed one. Kundi lang niyang gituan nga si Kristo daw dili tinuod anak sa Dios, kundi adopted son. Muna Cerintheism. So, nang lugwa nga ang completing ministry ni Paul na siya nagisip, napuslot. Maraming salamat sa Ginoo nga dunay Juan mga igsoon. Si Juan mao'y nagtahi sa nagisi or napuslot nga pagpangalagad ni Apostol Pablo mga igsoon. Ang Roman numeral 1, especially sa unang Juan 5:20, makita nato din mga igsoon ang tulo usa nga Dios. Unsa galing nga verse? Og nasayod ta nga nianhi na ang anak sa Dios. Og nihatag nato pagpanabot aron makailatan niya nga maoy tinuod diha sa iyang anak nga si Jesucristo. Kini ang tinuod ang Dios og kinabuhing dayon. So, ang nahikay nga tulo sa Dios, nahimo na nga mapahimuslan sa konklusyon. Totally, na may 21 ani. Pero ang verse 20 yun, mao gyud ni mga igsoon ang konklusyon sa tibuok Juan. Amen. So, the more ta nga muluol sa ato ang Ginoo, the more ginuntatang makaamgo unsa ka mainungdanon ang ato ang pagpahimulo sa atong Ginoo mga igsoon. So, nagdasig ang mga nakunang mga igsoon, tapos naman yung tuig, 28 naman yung daron, 29, 30, 31. Katubang ato ang Bible reading na punta mahuman with footnote, duha ka tuig. Or walay footnote, kaya ra nga usa ka tuig. So, ilang kumupataas ang kamot, pero kinsa ka nato ang nagmatinud-anon sa pagbasa sa ato ang Biblia mga igsoon. Siguro, mubasa lang kaganahan o mubasa lang kag madasig. Pero mga igsoon, bisan pa umaluya ta umadasig. Unsay mga moabot sa atong kinabuhi? Tinguhaon ginato nga mubasa ta sa Biblia. We have nowhere to go. Wala na tayo laing padulngan pa. Pinaagi lamang sa pulong, matilugan ka mga igsoon, ug atong mapahimuslan ang kadato sa tulo usa nga Dios mga igsoon. Ang Roman numeral 2, mao ni siya ang kasinatian mga igsoon. Unsa nga kasinatian? Kasinatian sa tulo usa nga Dios. Sa kapitulo 1, versikulo 5 nagingon, o mao kini ang mensahe nga among nadungog diha o gimantala kaninyo nga ang Dios kahayag o diha niya wala gyoy kanitnit mga igsoon. So nga atong pagsinati o ang pagpahimulos sa tulo usa nga Dios, magdala nato diha sa kahayag. Kanong niingon man si Juan nga kini nga mensahe nga among nadungog o among gimantala, kay naaptan pa man ni Juan ang atong Ginoo mga igsoon. Ang iyang mga giripit nga mga pagpamulong, mao to iyang nadungog. O kung sa to iyang gimantala, mao sa to iyang nadawat sa panahon nga nangalagad ang atong Ginoo mga igsoon. Busa kung makadungog bitaw tag mensahe, mokingon ta nga mura naman ni og balik-balik, gikinahanglan na siya nga ibalik-balik kay among nadungog ug among imantala. Amen.
kinahanglan nga atong ibalik-balik aron nga matuhop gayud sa mga igsoon kun unsa ning pamatigayon sa Dios mga igsoon. Unsa may lugwa nini? Ang lugwa nini una nga maluwas ta diha sa kangit-ngit mga igsoon. Bisan tuod o giluwas na ta sa Dios gikan sa kalibutan, giluwas na ta niya sa sala. Pero daghang mga panahon nga naa ta sa kangit-ngit. Ang atong pagbati nasa kangit-ngit, ang atong pagbuot nasa kangit-ngit, ang atong usab nga una-una nasa kangit-ngit. Usa, the more ta nga muduol sa tulo sa nga Dios, mawala ka ng kangit-ngit ug madala ta diha sa kahayag. Sa atong mga kasinatian, magtotoo naman yun ta, nagkinabuhi tas Ginoo, gali nag-alagan pag yun. Pero atong yung ma-discern ba sa kasinatian nato nga naamang yun ta sa kangit-ngit? Mo paimulos ta, mo intimate fellowship ta sa atong Ginoo, mo basa ta sa morning revival, mo basa ta sa Biblia, pero ganun di man ta mahayagan. Kahit daghang mga putang sa inadlaw natong pagkinabuhi nga gidala ta sa kangit-ngit. Sama sa atong problema, pamilya, sa magiayon, sa palibot, kunya sa atong negosyo, sa atong trabaho, daghang mga butang nalibutan ta mga igsoon nga sa mga butang nga dadun ta ngadto sa kangit-ngit. Pero kung atong yung i-force, unsa man ang terminong exercise, pugson ang ato ang lawas, kamo na ipagpugos. Kinahanglan pugson nato ang atong kaugalingon nga muduol ta sa atong Ginoo. Kay the more ta nga muduol niya, bisag wala tay gana nga mupaymulos, atong yung pugson. Mubasa lang ka sa morning revival or sa Biblia, doon nagyoy something nga kahayag nga madawat nato mga igsoon. Muna yung magluwas nato. Say, kung nanalabitaw ta sa ubos kay nga kaintang, muduol ta mga igsoon. Amen? Mo pakikambita dito, pero ningon gali ang unang Juan 2, dili na taangay tudluan pa. Kay doon na may nagdihog sa ato ang sulod. So, inoon sa kapahin na kinahanglan tag mga igsoon nga mo-comfort na to. Pero ang tinuod yung makaayo, makatambal na to, o makaluwas na to mga igsoon, mao ang atong personal na pagduol sa Ginoo. Mawala tanan tong mga kangit-ngit o madala kaniya ngadto sa kahayag. Pero kanunay mga cycle na kay manaka sa kahayag. Nanapugay masugatan na po nga mga environment or sitwasyon nga moabot, mo balik na punta, mangingita na punta. Kung sa cycle ni mga igsoon, kinunta makaamgo ta ba nga dili gamay nga butang ang pagduol nato sa ang tulo usa nga Dios. Kung patihunon kay ni mga igsoon. Ang Roman numeral 3, mao ni ang kasinatian. Ang kasinatian sa tulo sa nga Dios. Sa unang Juan 1:2 na ingon nga, kadtong diha sukad sa sinugdan. Kinsa may naa sa sinugdan? Lahi daw ni nga beginning. Kay mong lantaw ng footnote ani, lahi ni siya ang beginning sa Juan 1:1 sa sinugdan. Gibuhat sa Dios ang mga sa sinugdan in the beginning. And the word in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So sa Biblia, upat lang ka kanang beginning ang nasulat. Beginning sa Genesis 1:1, beginning sa John 1:1, beginning sa 1 John 1:1, ug ang beginning sa John 8:44. Katong sa sinugdan, iya mo sa inyong amahan nga mao ang yawa. So mao na nay mga crucial nga mga beginning ang gisgutan sa Biblia. Pero kini nga sinugdan, lahi ni sa sinugdan sa paghimo sa kabuhatan. Kung dili kini nga sinugdan, mao ni ang sinugdan sa diyang nadawat nato mga igsoon, ang unsa ang Dios nung kinabuhi. Nga among nadungog sa diyang naluwas ta, doon na tayo nadungog. Doon ay mga pulong nga ato ang nadungog, mo nang nidawat ta sa atong Ginoo. Ug nakita sa among mga mata, mo ni kasinatian ni Juan, nga nakita giniya ang atong Ginoo kay amang naabtan sa iyang pagpangalagad. Ang among nasudong o ang among nakuptan sa among mga kamot. Amen. May tungod sa pulong sa kinabuhi. So dili na abstract sa ilaha ang pulong sa kinabuhi. Kay kinsa man ang pulong sa kinabuhi, mao ni si Ginoong Hesus nga nagpakatawo. Amen. Og nadayag ang kinabuhi, og nakita namo og gimantala
o gipamatudan o gipaypalok kaninyo ang kinabuhing dayon kauban samahan o gipadayag kanamo. Lamat sa Ginoo nga ang pulong damorta nga muduol diha sa pulong kini gitawag ni siya gipanganak or incarnated word. Men, nagpakatao nga pulong nga mao si Ginoong Hesus nga nadayag sa atong taliwala mga igsoon. Usa ang Juan, nagpakita din siya sa pulo-usa nga Dios. Ang bersikulo 1, unang Juan kapitulo 1 bersikulo 1, Dios dunay makita nato diya ang amahan o ang anak. Sa bersikulo kapitulo 4 bersikulo 6, makita nato diya ang realidad, ang espiritu sa kamatuoran mga igsoon. So, ang tulo-usa nga Dios ipadayag dinhi sa Juan kapitulo unang Juan mga igsoon. Dayon sa tuyo galang nga ato ni siyang mapaymuslan. Gani sa unang Juan 3, unang Juan 4:13 ngadto sa 14, nagpabilin ta diya sa Dios Amahan ug naa siya nato. Giatagan ta sa Dios sa iyang espiritu ug gipadala sa Amahan ang anak nga manluluwas sa kalibutan. Abi ninyo mga igsoon, ang atuang Bible, ma-appreciate kinunta, kami mang dudwa, magkungkugad ako sa payuli sa Ginoo. Busa, wala kayo na ko makaplagi kini nga mga kamaturan o ang ministry. Pero sa diyan, nakabasa ko bitaw sa Bible mga igsoon, kining kalibutan nini, kung wato ka sa Kristyanidad, lahi ang ilang paghubad na kay internalize na nila. Ang kalibutan dinhi sa unang Juan 4:13 o 14 o ang kalibutan dito sa Juan 3:16 usaon na nila pagsabot. Pero kung mubasa ka sa recovery version sa atong footnote, makita nato nga dunay kalainan bisan pagagamit og same nga termino. Pero ang footnote magpadayag nato unsa ang termino, kalainan, laylay o kaulugan sa mga termino mga igsoon. Usa ang tulo-usa nga Dios. Unsay ginon? Nagpabiling ta diha sa Dios Amahan. Naata sa Dios Amahan. Ug naa siya nato. Kung i-logic nato ni mga igsoon, anaon nato ni. Kung naata sa Dios Amahan nagpasabot na ang kamote gisulod sa kaldero. Pwede papasok ang logic. Men, pero sa ikaduha nga phrase, ningon nini, ug naa siya nato. Nagpasabot nga ang kaldero, isulod nimo sa kamote. So sa logic sa tao, dili siya madawat. Men, pero sa espirituhanon nga kasinatian nato, naata sa Dios Amahan. O ang Dios Amahan, naa nganhi nato. Men, kiatagan ta sa Dios Amahan. Sahay karon kay Christmas man, itong yaging adlaw, gusto sila guwapo kayo nga Christmas gift. Pero ang manindot kayo nga gasa, mga igsoon nga nadawat nato, mao ang Dios Amahan. Kaya kung wala pa ang ato yung dangatanan o yung linaw nga kalayo. Usa, ingon na ba nga i-summarize nato ang tibok tuig. Pakyas man gyud ang ang tuig karon. Pagpaykulo sa Ginoo, ora pigado. Utigom adlaw sa Ginoo, 52 man ka Lord's Day, sulod sa katuig, murag naagi wa din ako matiguman. Ako ang Bible reading, nagsigir ang bugsugod ni Genesis. Amen. Nya, ingon ta nga ako ang church life. Murag karong tuiga gyud, murag down gyud halos. Amen. Pero mga igsoon, dili ta angay nga ma-disappoint. Tumikan kay dunay maayong gasa nga atong nadawat. Mao ni ang Dios Amahan mga igsoon. Sa tos muna ko ang logic, ang kamote gisulod sa kaldero. Ug ang kaldero gisulod sa kamote. O kini gihatag sa Dios Amahan. So kung ano na ang logic pa sa kuan, dili siya madawat sa tawhanon nga panguna-una. Pero mga igsoon, kung tinuod yun ta nga nagpaymulo sa atong Ginoo sa atong mga kasinatian, posible kaayo ni mga igsoon. Sa diyang gihatag ta sa Dios Amahan. Okay? Sa iyang espiritu, giumol pa yun ang espiritu po sa
sa Juan mga igsoon, unang Juan kapitulo 4, 13 ngadto sa 14, dili lang ang tulusan nga Dios. Giapil na ang mga balahan. Gitawag na ni dili na triune God, kundi 4 in 1. Ang tulusan nga Dios nausa nga ni kanato mga igsoon. O gipadala sa amahan ang iyang anak nga maoy manluluwa sa kalibutan mga igsoon. Muna ko inyong lagtawon ang inyong morning revival. Sa likod na ng mga igsoon, na ay prices diya sa life study mga igsoon sa 1 John. Unta, makamgo mo nga, gahilan po na ito nagkwarta ba para nga mupalita sa mga pagtulunan mga igsoon. Then Roman numeral 4, ang tinuod nga Dios o kinabuhi kayo. So dili niya ini bulag mga igsoon. Unsa man ang tinuod, ang tanang buta nga ato makita, dili na siya tinuod. Ngani si Apostol Paul sa Philippians, sa footnote, gitawag niya mga tahi, mga hugaw, mga biya. Pero daghang mga butang, pagpakulangan ta sa pagkakita, maubiya po na itong agpason mga igsoon. Pero karon ba, dunay buot iminsahe ang Ginoo nato nga makambyo ang ato ang pagkakita mga igsoon. Bisita sa daghang mga butang, tinuod ato nang gikinahanglan, pero unta dili na lang pud unta ta magpabilin diha mga igsoon. Sa panahon ni Gideon bitaw, nagpili siya mga sundalo. Ang uban nato, katong kuanang 10,000 na nabilin, iya man gipainom dito sa tubig sa suba sa Jordan. Ang uban dito mga igsoon, ni kuan gyud, ni salog gyud. Halos di na motunga. So, ang footnote na or sa life study ningon, ang tubig dito, mao daw na nagtimaan sa ato ang panginabuhian, panginahanglan. So, doon ay mga sundalo nga nisalong. Dayon, mao daw to yung mga magtotoo ba nga nisalong na lang yun sa panginahanglan. Halos di na motunga, di na makita sa mga panagkapigong. Doon na po yung mga nikilap. Walay lantaw-lantaw dito sa unahan. So, napoy mga magtotoo nga, grabe na lang yun kayo. Sige na lang yung dumo sa panginahanglan o panginabuhian. Pero ang gipili mga igsoon gatong nagkalo sa ilang kamot ug naglantaw sa unahan. Kung sa may meaning na mga igsoon, ang meaning daw ano, kay Brother Lee, manginabuhi daw ta o ito lang. Dahil lantaw na to ang pamatigayon sa Diyos. Pero, imanggot tayo nanap na nato lang ikapadayag kay it is a calling to all the believers. Kinsalay, imang kita makaingon nga mabungos na ito mga igsoon, depende naman na sa ato ang harong sa Ginoo, o depende po na sa pagtawag sa Ginoo. Dahil nag-aagad po na sa ato ang pagtubag mga igsoon. So sa laktod, ang kasinatian na to sa Roman numeral 4, nasayod ta nga ni na ang anak sa Dios o nihatag nato pagpanabot. Kining pagpanabot mga igsoon, mao ni gisagulan ni sa Espiritu sa Dios nga makasabot ta sa hapong nga mga butang. Amen. So, wanto ka sa Kristiyanidad, di sila kasabutan ng pamatigayon sa Dios. Diri lang na sa payuli sa Ginoo mga igsoon. Sa Kristiyanidad, tuluan ka unsaon nga magpinutan og bantog langit. Pero dinhi sa payuli sa Ginoo, hatagan tag pagpanabot sa ato ang Dios nga masabtan nato ang pagitabo sa ato ang palibot. Ibitaw sa ayo itatagag pagpanabot sa ato ang Dios. Kana mga problema nga mudangan sa ato ang kinabuhi, maglisod daw og sabok o maglisod og sulban. So nagkinahanglan ta na kay pamilyado man ta naman tay mga problema, naman tay sakliya nga mga giatubang, kinahanglan nga mabuduol ta sa Ginoo og mangayo og kaala mga igsoon. Aron makailata niya nga maoy tinuod og naata niya o nga maoy tinuod. So sa atong pagpamulos mga igsoon, sa niini nga tinuod, ini mao ang tinuod nga Dios o kinabuhing dayon. Katapusan na ni, kung damor ka nga makasinati sa tinuod nga Dios, ingon nga kinabuhing dayon mga igsoon. Sa salamat sa Ginoo, unta tapos naman tuig, mo ampo ta sa Ginoo mga igsoon. Kung napakyas na karong tuiga, way mali na, way kaso na. Kay wala pa man matapos ang kalibutan, wa pasad mubalik ang Ginoo, wa pasad napakya sa Ginoo.
unsay timaan sa New Year? Dunay bago nga pagsugod. Dunay bago nga paghunat mga igsuon. Kung dagantag mga kapakyasan, kay gitugutan man sa Ginoo, para lapunado na tay mga pagtulunan nga ato ang mga kunan mga igsuon. Pero ang tinuod yun, nga New Year na to mga igsuon, ang mga magtotoo, dili lang ta mo celebrate ang New Year. Mo celebrate sa tao, unsa man, new month, new week, new day, o new beginning. Usa dili lang unta do na tay New Year resolution karong sunod tuig. Kundi matag adlaw, do na tay pagka-kambyo pag-usap ug do na tay pagsugod pag-usap mga igsuon. Salamat kay sa Ginoo nga nagtapos karong tuiga ni morning revival nga ang tinuod. Kinsa gali ang tinuod mao ang tulo sa Dios.